بارين بس الرئيس. م? اللي بارين بارين. ده بعد ما يلو جاي كيف كلام ده؟ كلام بس جايز عشان انا شغل كتبت جاي S'il vous plaît, au niveau du Tchad, on a besoin de silence pour pouvoir poursuivre l'audience. Bien, donc demander à ce que le témoin se prête aux questions des conseils des parties civiles. هسه ده الناس مهامين هنا المظلومين هم ما بسألوك سؤال وانت تجاوب لهم. ان شاء الله. Monsieur Zakaria Bachar Saboun, bonjour. السيد زكريا صباح الخير. صباح النور قول لهم. Bonjour. Je suis Philippe Oussinet, l'un des avocats des victimes. أنا ماتر فيليب أوسيني واحد من المحامين هنا المظلومين. ان شاء الله اهلا وسهلا. Oui, est-ce qu'il peut nous décrire, puisqu'il n'a pas... Ça marche. Est-ce qu'il peut nous décrire, puisqu'il n'a pas été détenu dans un seul endroit? Il y a la DDS, les camps de martyrs, les locaux et la gendarmerie. D'une manière explicite, peux-tu nous décrire qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces endroits, DDS, camps de martyrs, locaux, jusqu'à la gendarmerie? انتي ما كروبوك بكان واحد بس، كروبوك بكان كتير. كان دو مارتير، لوكو، جاندرميري، ديدس كلها انتي شفتها. هل تقدر توري بكان ده ممكن كيف توصف لهم بكان ده عديل وتوصف شغل قبل بكون في بكان ده، توصف لهم عديل هاي في بكان دول؟ ايوه بالنسبه ددس ده يعني سجن بين بريزانس لكن عنده بورتي ببرا ده ددس وجو حقا عندهم سلول عندهم دعاي سجن دوغاك عنده في لبا هذا بس الاسود عنده ورا بيت أجيف. الاسود. La DDS est une prison mitoyenne à la présidence. Elle est séparée par la présidence, par un mur et une porte qui mène de la présidence vers la DDS et vice-versa. Dans cette DDS, il y a une prison souterraine où il y a des cellules. Fadal. ده الودونا وقعدنا فوقها. بعد ما قعدنا فوقها حولونا ودونا في كان مارتير. كان مارتير هو سجن عند اللبكان وبين اللبتان حق الكان وبين الكان هو أسد ملصق مع اللبتان أنا كان هذا بس قعدنا فوق. Après avoir séjourné dans cette prison, nous avons été transférés au camp des martyrs, à la prison des camps des martyrs. La prison des camps des martyrs est située dans un camp. Et il y a entre cette prison et il y a à côté de cette prison un hôpital militaire. من هناك حولونا ودونا في لوكو بين الاستديزي بين الكومسارية سنترال بين البحر قاعد أسد هو بيخرج منا ده القاعدون فوق. Par la suite, on nous a transférés à la prison des locaux qui est située entre la société d'électricité et le commissariat central et le fleuve. Cette prison est au sud, non, à l'ouest du fleuve. ذاك بعد ما خلاص حولونا من هناك ودونا في جندرمري يعني هو ذاتك هسا كان نمدا مع جندرمري هم من أسد عندهم لبتان صغير كي عندهم ده خلاص ده هو كان سجن هكا ده في لب الجندرمري داخل. هل تقدر تقبل الكلام ما كرب تأجيل؟ ها؟ تقدر تقبل الكلام؟ في جندرمري سجن أنا جندرمري خلاص من بين جندرمري بين عندهم لبتان أنا جندرمري داخل في لبا هذا بس هو قاعد في سجن ده ملبدين داخل ده سجن قاعد. La prison de la gendarmerie
où on nous a amenés par la suite est une prison qui est située entre un camp, entre le camp de la gendarmerie et un hôpital qui était à côté, qui est à côté. Oui, parmi tous ces lieux de détention, quel est le lieu de détention le plus marquant pour lui? Du moins, dans quel lieu de détention garde-t-il un souvenir amer? ومن دنجاي دو انشي ماشي ده كلك دنجاي الوينو الانشي يهست كلها من نسيت الشغل التاب الانشي سميت فوق هناك ده دنجاي وينو البيجي لك تاب مره لهجي يهست كلها قاعد تفكر فوقها. ايوه سجن وسجن ده كله سوا لكن بس اول الددس وكان مرتير هم ده وقت دانين ذهب ودونا يعني الدقين اذهب تعذيب ده هو هناك لكن بعد ما ودونا فيه لوكول ودونا فيه جندرمري ده يعني ده يقونا باكل عشان ما ينطونا اكل وده بس يعني هو شغل تعبون زياده في كان مع جندرمري. Toutes les prisons se valent sauf que à la DDS et au camp des martyrs, on nous faisait subir des tortures. Tandis que quand nous avons été transférés, quand nous avions été transférés à la gendarmerie, par exemple, là-bas, la torture consistait tout simplement à nous priver de nourriture. Voilà toutes les sortes de sévices qu'on a dû endurer. Oui, il dit aussi que lorsque ils ont rencontré Mokhtar, Bachar Mokhtar et 5 autres, ceux-ci étaient sortis de leur cellule et ils étaient réintégrés à leur place. Et que Brahim Itno serait placé ailleurs. Ailleurs où? Et il dit, nous les trois sommes ensemble. Lui, les trois avec qui? Qu'il soit un peu explicite. انت قلت كي يوم جابوكوا ده لقيتوا مختار بشر وناس اخر كل 5 معايا مرقوا ناس ده وجو دسوكوا وانتوا كل دسوكوا انت ما ناس 3 شيك وابراهيم ابنه كل ودوا ويدا سجنوا ويدا. هل تقدر توري ناس ال3 دول سجنوكم مام داتو وتقبل تاجي فوق عديل؟ ايوه اول يوم المسير ده لقينا المختار بشر مختار يعقوب صديق فضل يعقوب ادم إيريجي فكي محمد كوسو وواحد اسمه كادر زمان دوانه كادر واحد اسمه موسى مرسال الوادي واحد اسمه محمد ده أنا بس نسيت الشيء محمد ومختار بشر هم 7 لقينا مختار بشر قاعد ويدا في السجن سليل 6 الباقيين قاعدين سليل هبهم برام خلاص بعد ما مشينا علينا ودونا ده السليل الست المختار بشر قاعد ده مروبو مختار دخلوا ابراهيم ابنه انا اجيب خلاص اجيب هنا حسين محمد ابنه Quand nous étions partis, quand on nous a emmenés, on a trouvé Mokhtar Bachar avec les 6 autres personnes dont il vient de citer les noms. Mokhtar Hassan était seul dans la cellule 7 et les 6 autres personnes étaient dans une autre cellule. Quand nous étions venus, on a fait sortir Mokhtar Bachar de sa cellule et c'est dans cette cellule qu'on a incarcéré Ibrahim. Faddal. انا وحسين والداود ارغبوه دخلونا في السجن سليل واحد ده السليل ده وقت انا ما انتبهت فوقها ده اسمه نمرو حاجه كم انا دخلونا في السليل ده بعد ما دخلونا جابوا ناس اخرين بنهار جابوا كتير ملو Hissène, Daoud Ordougou et moi-même avions été incarcérés dans la même cellule. Je n'ai pas fait attention à la cellule dans laquelle nous avions été incarcérés, mais nous étions incarcérés dans la même cellule et par la suite, on a emmené d'autres personnes, beaucoup de gens, pour remplir la prison. Avant son arrestation, quelle était sa profession? قبال قريبينك ده انت قديمتك شنو؟ كوميرسان تاجر J'étais commerçant. Pourquoi il a été arrêté? Est-ce que peut-il nous résumer brièvement les motifs réels de son arrestation? ما لا انت كروبوك هل تقدر تهجي في سبب الكروبوك فوقها تهجي لهم شيء كيف فوقها؟
لا والسبب ده انا يوم اللي ودوني في سؤال يسالون ده قال لي انت وقت ابراهيم ادريس وحسن جاموس ده ناس اهلك ومرقوا لكن اوروك شنو انت ما مرق مام ده اوروك شنو ده يسال لكن انا كجريمه حقي ما نعرف. On m'interrogeait, on m'avait dit que il y a tes parents, Idriss Déby et Hassan Diamous, qui ont rejoint le maquis. Mais toi, tu n'es pas parti avec eux. Quand ils t'ont rencontré, que t'ont-ils dit? Est-ce qu'il a pris part à l'action du 1er avril, puisqu'il a dit, répondant à la question de Madame le procureur général, il disait que son arrestation était consécutive donc à l'action du 1er avril. A-t-il pris part à cette action du 1er avril? Inji hasa shi gati jawible su'al wai tana maragata salak da inci oreta ke karibinak da korobog ba'at ياتو شغل الكن 1 افريل مريجين ثوره هنا 1 افريل ده هل انت من هدير وانت ما من الثوره دول سوا؟ لا لا انا ما سوا. Moi je ne suis pas avec les rebelles. Oui, peux-tu nous expliquer pourquoi a-t-il été arrêté? كان كده تقدر توري مالا انت كروبوغوا. عشان هو ما بكاني عشان انا تاجر وعندي رفقان كتير وفامي كتير وبيجي بونس وكي حتى واروزاتا بكان ده هو انا ما هو بازان جيران ده بس بقول لكم بكان ده زغاوة بلومو ممكن ده يعني من الفامي انا كبار ده يجي كروني. En fait, je suis un commerçant qui a beaucoup de connaissances. Et il y a des gens qui viennent, il y a des amis et des parents qui viennent se rencontrent chez moi pour échanger, pour causer. Et puisque je suis un voisin à Warou, ils pensaient que je suis une grande personnalité, une grande personne chez qui les gens viennent. Le 1er décembre, lorsque la population est venue défoncer donc, la porte de la prison, ils étaient sortis. Quand il était sorti de la prison, il n'a pas vu certains de ceux qui étaient arrêtés avec lui, tels que Hissène Itno et Mahamat Itno. Qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit à la libération? Ils étaient combien à être arrêtés et combien à être libérés? Et qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit lorsqu'il a aperçu qu'il y a certaines personnes qu'il connaissait qui étaient là, telles que Hissène Itno, Mahamat Itno n'était pas là. Qu'est-ce qui lui est venu à l'esprit? قال بقت ما الشاب كسروا الدنجاي يوم في 1 ديسمبر ده يوم شاب دول كسروا دنجاي وانتم مرقتوا ده انت مرق وشفت بقت من الناس الكروبوكو مام دول مش اللي هيسن اتنو محمد اتنو ده كروبوكو مام سوا لكن يوم مرق ده ما لقيتم ما شفتم شنو جلك في اجلك انت قلت شنو كان فوقهم شغل جلك في اجلك هذا شنو؟ ايوه بالنسبه لابراهيم انا من يوم الدنجاي انا ددس شتينا تان ما لمنا لكن حسين مرابو وانا علي عبد الله صابر نورين عبد الرحمن نورين و نسيتها حيث يعني 5 6 ما حسين حولنا ودونا في كاند مارتير يوم اللي ودونا في كاند مارتير قعدنا بعد 15 يوم حسين صديق فضل أجيب خلاص يعقوب En fait, avec Ibrahim Itno, on s'est séparés à la DDS. Depuis la DDS, on ne s'est plus revus. Par contre, Hissène Itno et d'autres personnes dont il vient de citer les noms et dont il a oublié le nom, certains, avec ces personnes, on est allé, on nous a envoyés ensemble, on nous a transférés ensemble au camp des martyrs. On y a passé les 15 jours avant que Hissène Fadal. بعد ودونا هناك حسين صديق فضل يعقوب فضل يعقوب آدم إيرجي ديل مع جماعة كتير مرغم من مرغم ده اليوم ما شفتهم وكون حسين جابهم في سلنغان وين. Par la suite, Hissène Itno, Yacoub Adam Irrigué,
Yacoub Fadoul, Saleh Fadoul, on est venu les prendre. Et je ne sais plus où est-ce qu'on les a amenés. Il se pourrait que Hissène est venu avec eux au Sénégal. Depuis pratiquement 30 ans, Hissène est au Sénégal et aucun membre de sa famille n'a de ces nouvelles. De sa famille, la famille à qui? Hissène Itno. Okay. Hissène abre inda 30 sana في سنغال و 30 سنه لكل كي من اهل ليسن اتنورانان كل ان خبر كل ما في دك كيف ما خلاص كان سالته بكان سوكو بعرف. Dans tous les cas, si vous lui demandez, si vous lui posez la question, il peut savoir où est-ce qu'il les a emmenés. Mais lui, en tant que détenu, c'est pour ça que je pose la question de savoir, puisqu'ils sont arrêtés ensemble, à la sortie, il ne les voit pas. Cela suscite quoi en lui, en tant qu'ancien détenu? هو جاب أسألك سؤال ده عشان أنت كل من المسجونين جاب أسألك ده بدور بعرفة يوم أنت مرق ده وما شفتم ده أنت لأن أنت مسجون طوال في دنجاي ده شنو جرك في أجلك يوم مرق وشفت أنا زوالين ده ما فيهم ده شغل جا في أجلك شنو أنت قلت تحسب شنو كان فوقهم ما قلت خلاص أقول قتلهم بس. Je m'étais dit qu'il se pourrait qu'on les ait exécutés. Ok, une dernière question. Dans sa déposition, il dit je garde toujours les douleurs suite aux tortures. Ils m'ont poignardé par un baïonnette. Il a reçu ce coup de baïonnette là sur quelle partie du corps? انت قلت يوم قاعد هاجي انت قلت كي هسه كل انت قاعد تهز بوجه وادين هسه كل قاعد تهز بوجه وادين وانت قلت تانوك كروات بباجونات تانوك في وين بباجونات ده؟ في رجلين. Ils m'ont poignardé au pied. Est-ce qu'il porte des هنا séquelles? بس بكان. Voici l'endroit où on m'a poignardé. Il a montré. Avec la permission du président, est-ce qu'il peut montrer ses cicatrices? هل تقدر توصف أوار على سجاير ده Avec إن شاء الله؟ l'autorisation de la Chambre. Maître, Monsieur le Président. je crois que des cas similaires s'étaient produits. La Chambre avait dit que nous ne sommes pas des experts. Quand bien même des cicatrices peuvent être présentées, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir faire une relation entre ces cicatrices et ce qu'il a pu subir de détention. Merci, Monsieur le Président. Dites-lui, qu'est-ce qu'il attend des chambres aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il attend avec tout ce qui s'est déroulé comme un film de la DDS au camp des martyrs, aux locaux, à la gendarmerie? Il est sorti, il n'a pas vu certaines personnes. Lui-même, il a perdu ses biens physiquement. Il est atteint. Qu'est-ce qu'il attend aujourd'hui des chambres? بعد شغل اللي كان فوقك ده كله كده في دنجاي في ديداس في جندرميري في لوكو ده كله كده بعد شغل اللي كان لك فوق كان فوقك كله كده وبعد ما مرق وشفت ناس وادين ما فيهم وانت كل مالك شالوه وفي جلدك كله انت حسيت بعد شغل ده كله انت اشترى هسه قاعد ترجع شنو من المحكمه قاعد ترجع محكمه تسي شنو لك انت والله انا المحكمه ده ندورك عشان الناس تتلفوا حاجات ده كله يحكموا والحاجاتنا الودر كله يجمعوا ينتونا وانا زادك الله يكافينا. J'attends de la chambre qu'elle prenne des décisions contre ceux qui ont commis des mauvais actes et j'attends de la chambre qu'elle nous restitue tous les biens qu'on a perdus, qu'elle nous remet dans nos droits et nous attendons aussi que Dieu fasse justice. Ceux qui ont commis des fautes, c'est lesquels? Est-ce qu'il peut être un peu explicite? نسأل سو شغل هوان يا تدل هل تقدر توري يا تدل سؤال الهوان انا مع الناس الجو في بكانيه نعرفهم الباقي ناس ما نعرفهم ماما جبرين الجنتو وارو البقر تربو طبعا ماما بيرون ده وسيله مات
وحسين هابري ذات الكون الددس. Moi, je parle de ceux qui sont venus me voir, ceux à qui j'ai eu affaire. Je parle de Abakar Torbo, de Warou, de Mohamed Djibril El Jonto et de Mohamed Bidon qui est d'ailleurs décédé. Et aussi de Hissène Habré c'est lui qui a mis en place tout le système. Pour terminer, peut-il dire à la Chambre Maître. qu'est-ce qu'il pense, Monsieur le Président? Je crois que vous avez annoncé que c'était votre dernière intervention. Ça, c'est la dernière, je vous rassure, Je n'ai monsieur. pas terminé, maître. Ça, c'est la dernière. monsieur. Maître, écoutez-moi. Vous savez combien de temps vous avez déjà pris? Alors qu'il y a vos autres collègues qui doivent intervenir aussi. Donc, tenez en compte. Lorsque tout le monde intervient, lorsque les partis interviennent, j'ai déjà fait remarquer, et je pense qu'au départ, nous nous étions entendus sur ce point. Donc, tenez compte de l'intervention des autres partis. Et je crois que le procureur, de son côté, a choisi une méthode d'intervention où, particulièrement, ce n'est qu'une seule partie qui intervient. Or, vous, chacun va intervenir suivant les intérêts, suivant les sujets qui l'intéressent. Si vous prenez plus de 30 minutes à intervenir, je ne sais pas ce que les autres auront comme temps pour intervenir. Monsieur le Président, c'est parce que mes 4 confrères de ma gauche m'ont rassuré qu'ils n'ont aucune question à poser. C'est pour cela. Et comme vous le savez, je ne suis pas habitué à poser de longues questions. Dernière question. Qu'est-ce qu'il pense ou a-t-il appris, selon lui, qui a tué Hissène Ibrahim Itno? برايك انت هل سميت ولا تعرف ناس القتلوا حسين إتنو وابراهيم إتنو ده؟ لا ده انا ما نعرف. انا قاعد في السجن، هم اللي قاعدين مروهم برا. ده قتلوهم وين ما نعرف، سووا شنو ما نعرف. Je ne peux pas le savoir. Moi, j'étais en prison alors qu'on les a amenés hors de la prison. Je ne sais pas qui les a tués ou est-ce qu'ils ont été exécutés. Mais il pense que la responsabilité doit incomber à qui? Ils étaient portés disparus pendant un régime. Il pense que la responsabilité... Monsieur le Président. Nous sommes satisfaits de la réponse apportée par la Chambre. Je crois que votre rôle, certainement, sera effectivement de pouvoir argumenter et définir quelle est la responsabilité de ces crimes. Monsieur l'interprète, veuillez transmettre mes remerciements aux témoins. J'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. ماتر ده بشكرك. انا كنت شكرتك كثير. Moi aussi, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Je suis Maître Yarefal. Je suis également un des avocats des partis civils. صباح الخير السيد، وأنا نقول لك أنا وسمي ماتر ياريفال أحد من المحامين هنا المظلومين. اهلا وسهلا. Bonjour. Oui, la première question, elle est relative au moment où on a procédé à son arrestation. Ceux qui sont venus l'arrêter et ont procédé à la saisie de ses biens, étaient-ils porteurs d'une décision de justice, d'une ordonnance, d'un acte quelconque? هو بدور بسألك في وقت ذكربوك وشالوا مالك دول، شالوا خمامك دول، لا بقول هل نسأل جو سووا شغل ده إنهم كت كدوايد أنا جستيس كت كدوايد يديسهم يسووا شغل السوداء. ما الوقت انا ددس ما عندك كت ددس ده من ددس ليسن هبري ولا ما جستيس ولا ما مينستر انترير ولا شيء من ددس يسن هبري بس. À l'époque de la DDS, il n'y avait pas d'acte, il n'y a aucune sorte de papier ou de papier qui d'acte. Il n'y a que la DDS rattachée à Hissène Habré. Il n'y a aucune autre autorité judiciaire ou ni un ministre de l'Intérieur.
Quand ils ont procédé à la saisie des biens, ils ont au moins établi un acte pour en dresser un procès-verbal ou en tout cas un inventaire. لكن يوم جوجا يشلو خمام ده يوم جوجا يشلو جاي خمام ده هل ممكن أكون كتب شغل وايد كتب كات واي يوصف شغل هم مشالو دولا ولا شغل مش إلا ولا كيف همام نفردا ما أنا ويدي الناس كله همام بيشيلوا ولا كات ولا إذن أنا النادم جاء بيشيل همام هو مسؤول وهو سيدكات كان إندا ما إندا كل هو بس ما إندا أي كات. En fait, il ne s'agit pas que de mes biens à moi seul. Il y a beaucoup de gens qui ont été spoliés de leurs biens. Et quand on spoliait les gens, c'est la personne qui procédait à cette spoliation qui est responsable et c'est elle qui est l'autorité qui peut avoir tel ou tel papier. Elle peut l'avoir ou pas, mais c'est elle, cette personne, qui est l'autorité qui décide. Quand on prend, ou en tout cas quand on soustrait le bien d'autrui d'une manière aussi illégale, est-ce qu'il sait comment on l'appelle en droit, même s'il n'est pas juriste? Est-ce qu'il sait comment on qualifie un tel acte? هل انت تعرف في محكمة ده ناس انا محكمة ده جا بينادوا شغل شنو شغل نادم يمشي يشلو خوا نادم ساكت بس بلا اذن انا حكومة وبلا شيء بشلو مال انا ناس ده هل تعرف حكومة قاعد تنادي اسم ده شنو محكمة قاعد تنادي اسم قاعد تنادي شغل شنو ده ما خدمة أنا الظلم ودبل بيشيلوا حق الناس الددس هو راسم جني كوري من جني كوري هيسن هابري ما عندنا نرم آخر ولا بعرفوا جوستيس ولا بعرفوا منستر de l'intérieur شغلهم ظلم. Ça c'est on appelle ça un acte d'injustice. C'est un acte d'injustice commis par la DDS qui a à sa tête Guinée Corée et Isenabré. Il n'y avait pas de ministre de l'Intérieur ni une quelconque autorité judiciaire qui puisse intervenir. Alors, je lui apprends que quand on soustrait frauduleusement la fortune d'autrui, en droit, ça s'appelle vol. قال هو يدور يوريك كان بشلو بلبتين شغل هنا نارم ده شغل الشيلين بلبتين هنا مال هنا نارم ده قاعد بينادوا في دروا ناس الجستيس قاعد بينادوا شغل ده سيرجي. Alors, il nous a... Non, c'était simplement un renseignement que je lui donnais. Voilà. Il nous a dit que le camion citerne qui contenait le carburant a été utilisé dans les combats. Mais est-ce qu'il sait ce qui a été fait de l'argent, de la fortune, des 23 ou 27 millions qui ont été saisis sur lui? انت قلت كي سيترن مالان غازوال الشالو دولا فاتو فوق دواس هل تعرف شغل السو بقرصك 27 مليون انا الشالو تعرف شغل سو فوق بالنسبه للوتاير ده مغازوال ده شالو هم جابوا ان شاء الله كان دروا اساكرهم كان تشكومو ده هم سياده لكن وتاير ده وقت ما خلاص تنكي ده ما يقدر يمشي تنكي ده قطو ركبات تريلا تنو قتلين كل قطو ركبات تريلا ده قدام قال في دواس قال حرقهم ده ما نعرفه لكن بالنسبه للجروج ده ما خلاص هم جو خمو جروجهم هم شالفاتوا المحمد بينهم هو مسؤول وودوا له جنيه ودوا له هيزان هابري ودوا له ياتو ده ما هم سياده بعرفه انا وين نعرفه انا قاعد في السجن هو خماميه قاعدين هم En ce qui concerne les citernes, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du carburant qui était là. Par contre, je sais qu'après avoir détaché la citerne du camion, ils ont utilisé le camion, cette partie du camion, ils ont installé, on l'appelle je ne sais pas comment on l'appelle en français, moi-même je ne le sais pas. Alors ils ont attaché cela à une autre partie du camion et ils sont partis avec en guerre, au combat. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait du carburant. Par contre, les 27 millions, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Alors, si il n'y avait pas eu ce changement de régime le 1er décembre, est-ce qu'il pense qu'il s'en serait sorti et qu'il serait libéré un jour? هل انت تقول برايك انت ده
هل يوم واحد شهر 18 هل يوم واحد شهر 18 ده شهر 12 ده كان المرق ما خير ده، هل انت برايك ان كنت تمرق تقعد في تقعد هاي في دنيا؟ ده ما عمر هنالله، لكن أنا كمان نمرقوا نموتوا ما نعرف، لكن وقت ما الناس كتير يموتوا يمرقوا، لكن أنا زاد وقت قاعدين زاد مردانين تعبانين، حتى وقت ده هم جو كله معنين رفعنا رفينا ودونا في بيوتنا. هذا كمان يعني عمر ده ما هسه كله قاعدين ده ما معروف. Ça c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Quand nous étions en prison, il y a effectivement des gens qui mouraient. Mais ça, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Nous, quand on était libérés, on était tellement affaiblis qu'on était portés pour être libérés. Mais la question de mort, c'est une question qui dépend de Dieu. Oui, je suis parfaitement conscient que la mort dépend de Dieu. Mais s'il avait continué à être emprisonné, est-ce qu'il y avait des chances pour lui d'être libéré un jour? أي وزدنا يعرف قدر مدة شغل من الله، لكن هل برايك أنت كان أول سجنك بس قايد ده هل يوم واحد بمرقوك فيه؟ أي ممكن يوم واحد بمرقوك؟ أنا الإدريس ديبي عند قدرة ويجي يمرق هيسن ده ما نعرفه، ده ما خدتنا في أقلنا. قلنا هيسن وقلنا عنده قوة ويقتل إدريس دول يقتلنا عننا، لكن قدر هو يجري ده ما نعرفه. Nous n'avions pas imaginé que Idriss Déby puisse vaincre Hissène Habré. Nous pensions qu'Hissène Habré a tellement de force qu'il pouvait anéantir Idriss Déby et nous exécuter et nous anéantir nous aussi. Nous n'avions pas imaginé que Hissène Habré puisse s'enfuir et que Idriss Déby puisse vaincre. Monsieur l'interprète, est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Nous n'avons jamais imaginé que Idriss Déby puisse vaincre Hissène Habré et que Hissène Habré s'enfuit. Nous pensions qu'Hissène Habré a tellement de force qu'il pouvait anéantir Idriss Déby et nous exécuter nous-mêmes. Avec tout ce qu'on lui a appris, j'imagine qu'il doit être ruiné. Donc, de quoi il vit en ce moment? بعد ما شالوا خمامة كل ده وبقول أنكون أنت هو بقول ممكن أنت هسه ما عندك مال كتير أنت تعبان ممكن كيف قاعد تعيش هسه حاليا ده؟ والله هسه أول طبعا عندي بيوت وكيف بيوت كل بيتا وقاعد خلاص يعني وقعت وهسه شيء ما عندي، هذا بس قاعد ندبر جاي ولا عندي بس الزمان قديم ده بس جكمت بيوتو قاعد ناكل فوقه بس قاعد. En fait, j'avais aussi des maisons auparavant. Ce sont ces maisons que je vendais pour vivre des revenus. Et je me débrouille ça et là pour m'en sortir, après m'être ruiné. Dites-lui que je le remercie de ses réponses. أجا بشكرك لجاوبينك ده. يا شكرت أنا كله. Je vous remercie également. Merci, Monsieur le Président. Maître Laminal Dintamaji. Bonjour, Monsieur le témoin. Maître Laminal Dintamaji تقول لك صباح الخير. صباح النور سلمت أنا كله. Je vous salue aussi. Il a déclaré dans sa déposition qu'il a été ligoté des pieds à la tête. Est-ce c'est le système de Arbatashar qu'il voulait dire ou bien c'est... Quelle est cette façon d'être ligoté du pied à la tête? انت قلت ربطوك من رجلينك لحد راسك، هل انت قاعد تجي في ربتين واحد قابل هذو 14 ده ولا قاعد تجي في ربتين اخر؟ لا أنا ما وريت قلت راسي ربطوه، أنا ربطوني في يديني 14 ورجلين كله لما ما ربطوني، لكن راس ده ما ربطوني. Je n'ai pas dit que j'ai été lié au niveau de la tête.
J'ai dit que j'ai été lié suivant la technique d'Arbatashar au niveau des pieds et des bras. Ok, ça me rassure. C'est en fait la même chose. Il a aussi déclaré qu'il a été torturé par gravage. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Inchi Gulta Azobok be gravage. Gravage, c'est lui qui a utilisé le terme? Oui, dans sa déposition, il a dit qu'il a été torturé par gravage. Je n'ai pas compris. Maître, Ok. peut-être c'est par gavage. Ok, donc c'est une erreur matérielle. Alors, peux-tu nous dire qu'il est un grand commerçant de l'époque? هل تقدر توري لهم كي انت زمان ده تاجر كبير؟ أنا تجارة بدأت من سنة 73 لحد وقت ما خلاص أكلوني وكملوني لحد من 73 لحد وقت 89 ده خلاص وقفوني من التجارة. J'ai commencé le commerce depuis 1973 et j'ai exercé cette activité jusqu'en 89, date à laquelle j'ai été arrêté. Ok, donc est-ce que le fait d'avoir les 27 millions, parce qu'il a déclaré qu'il a eu, on a pris avec lui 27 millions, je ne sais pas si c'est quand on l'a arrêté ou bien à quel niveau on l'a pris. On avait pris cet argent-là. انت قلت شالوا 27 مليون هناك. هل تقدر توري متى شالوا 27 مليون ده؟ يوم جابوا كربوك ولا متى؟ يوم أنا كربوني ورا مع محمد بدوق يوم الجاه في بيت ده مشال خمام مشال قروش. Après mon arrestation, Mohamed Bidon est retourné chez moi. C'est là qu'ils ont fouillé chez moi et qu'ils ont pris les biens. En 89, 27 millions, c'est assez colossal. Est-ce qu'il peut nous dire d'où provenait cet argent? في سنة 89 ده 27 مليون ده قروش كتير. هل تقدر توري قروش ده جاي من وين؟ لقيتك كيف؟ القرص 27 مليون ده ما كتير القرص ده كربيران شالو ده كربيران ده مقرص كتير فاتا من 27 مليون ده كربيران ده ستر. Les 27 millions n'est pas une somme colossale. La somme la plus importante, c'est la somme qui revenait que c'est le montant que coûtaient les carburants. ده ستر. Les deux citernes. Voilà, donc 2 citernes. ده Avec... مقرص أكل. C'est les 2 citernes qui contenaient 33 000 litres de gazole ou bien chaque citerne? انت قلت citerne ده تشيلن كلها عند 33 ألف لتر ولا أنما citerne عند 33 ألف لتر ده؟ أي ما سترنا عند 33 لتر أي ما سترنا ده سترنا أي سترنا عند 33 لتر 66 لتر. Chaque citerne contenait 33 000 litres. Les deux citernes contiennent à L2 66 000 litres. Ok. Il a parlé aussi du fait que quand ils sont venus l'arrêter, les gens avaient une liste. Les militaires avaient une liste. Est-ce qu'il peut revenir là-dessus? انت قلت يوم كروبوك ده يوم جاي كروبوك ده عساكر الجدد اللي عندهم ليست وايد. هل تقدر تهجي في ليست اللي عندهم ده؟ لا 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 ليست ده انا جو سالوني جيت لقيته هم قالوا زكريا جاه لكن ليست جه ما وريته قلت لي عند ليست. انا وريته قلت الوتائر الخمسه وتير ده يمشي يقفوا مكان ده يمشي يشيلوا نادم. من ده يمشي يشيلوا نادم من ده يشيلوا نادم قريب يعني 6 7 ناس شالوا ودونا بعد ما ودونا انا كمان ودوني لما ما ابراهيم دول باقيين كمان ودوهم مكان اخر. Moi, en fait, je n'ai pas dit qu'il y a une liste.
J'ai dit que quand je suis retourné chez moi, je les ai trouvés, on a dit Zakaria est revenu et c'est là que j'ai été arrêté. Les 5 véhicules remplis d'éléments étaient allés pour chercher d'autres personnes qu'on a fait prisonniers. Moi, j'ai été associé au Brahim Itno. Ok. Est-ce qu'il a rencontré aussi Zakaria Fadoul en prison? هل انتوا لموتوا مع زكريا فضل كل في دنجاي؟ زكريا ما لمانا Non, اخوانا لمانا je n'ai pas rencontré Zakaria, mais j'ai rencontré ses frères. Il a aussi parlé des séquelles qu'il porte jusqu'à aller se faire soigner en Égypte et au Soudan dernièrement. Ces séquelles-là, est-ce que c'est lié seulement aux blessures qu'il a montrées ou bien d'autres problèmes encore se sont ajoutés? انت هسه قلت عندك وجه قاتيس هسه كلها وجه بجلدك لاجي مشيت علاج في مصر ولاجي في السودان كلها. هل هسه وجه لقيت سمده وجه انا تعب عذاب الزبوق ده ولا وجه ده جاي من شغل اخر من مكان اخر؟ لا انا ايزاب الزبوني ده بس سؤال مرة انا اصاب. Ce sont des séquelles qui provenaient, en fait, qui découlaient des tortures que j'ai subies. Dernière question, est-ce que le jour où Barnabas a ouvert les portes de la prison et qu'ils sont sortis, est-ce que c'est un grand jour pour lui ou bien comment il peut expliquer cela? Maître, attendez. J'ai pris l'assistance au niveau du Tchad de tous ceux qui sont donc dans la salle où se passe présentement cette visioconférence, de ne pas être en rapport avec le témoin qui est en train de faire sa déposition. Autrement, parce que je constate des interventions au cours de de ses déclarations, ceci peut perturber le témoin qui risque de donner une déclaration un peu erronée. Je préfère qu'on s'abstienne d'intervenir et de le perturber. Est-ce qu'on peut lui traduire ça? Est-ce qu'on peut traduire pour que le témoin aussi entende ce que la chambre souhaiterait? قاب هجري ناس القاعدين جمك ده وقاب بقول لهم كي خلي ناس القاعدين جمك ده ما بهجرك خلي ما بخلوك انت تهجي ويدك وما بهجوا معك انت إلا أن شغل ده جاي أكون يأثر معك انت ويديسك تهجي كلام ما أدري. بعدين زكريا انا ما شفته هناك. زكريا فضل ده قاعد قربوك من الكلام ذاته بالمجلس السلام عليكم. Yabena, est-ce que vous pouvez rester sur place? Le micro est très sensible au bruit. Monsieur le témoin, السيد قاب هجرك qu'il se tienne dans la position de pouvoir livrer son témoignage. أقعد أدل لتهجي. Bon, la dernière question, c'est que est-ce que lui, quand les gens sont venus, quand M. Barnabas est venu ouvrir les portes de la prison, est-ce qu'il a trouvé, comment il a trouvé ce jour-là? يوم برناباس جفا كالو كبابنا دنجاي ومركتو ده يوم ده لك انت يوم كبير ولا يوم كيف؟
والله يوم برنامج جاء كربونا طبعا هو الانينا بعد المسنه طبعا أجيف مكان سموك أجيف مكان سموك أجيل. Je crois que j'ai vu un autre technicien qui est intervenu au niveau du cadre pour diminuer, je crois, le son. Est-ce qu'au niveau de la technique, si on peut nous rétablir le son? N'Djamena, oui. Tu peux augmenter le son? Allô? Oui, qu'est-ce? جاي تسمعوا اصلا مكان سموك أجيل. هي سكتيت مرة واحد. Augmente le volume. ما جاي تسمع مكان سموك أجيل. هي سكتيت. هسه تسمعوا له Le son n'est pas satisfaisant encore. هسه كل لسه هسه اقول لسه لسه مكان سموك أجيل. والله ده كلنا انتن لكن هسه جاي تسمعوا هسه كل لسه ده اخر فوليوم ها هسه جاي تسمعوا ما مشي الأول. هسه كل قاعد تسمعوا فوالا هسه أجيل. هجينا سما. اليوم البرنامج جاء يوم جاء برنامج فكا ده يوم يعني هو ناس وايدين فرحوا وايدين كمان بقى حزنانين عشان حزنانين بقى الناس وما لقوا ناس يعني هو اللي دخلوا دعاية كتير الو أي كان سموك. الناس ما دخلوا دعاية كتير ومروا وشيا هذا بس الناس كله بقى حزنانين. Lorsque Barnabas a ouvert les portes et que des gens et que les prisonniers étaient sortis, il y avait des gens qui étaient dans la joie et il y a aussi des gens qui étaient tristes, dans la tristesse. D'autant plus que beaucoup de gens ont été incarcérés, mais à la sortie, il y en a qui n'ont pas revu leurs proches. Du coup, il y a d'un côté ceux qui étaient dans l'extase et d'autres qui étaient dans le chagrin, dans la tristesse. Ok, j'en ai fini, merci le président. La défense en a terminé? Veuillez m'excuser, je parle du conseil des parties civiles. Bien, nous allons suspendre momentanément donc cette audience pour observer notre pause déjeuner et revenir, je vais dire, 14h heure de Dakar et 15h heure du Tchad pour pouvoir poursuivre cette audience. Mais, oui, je vois la défense levée. Oui, Monsieur le Président, juste pour vous dire que la défense n'a que 2 questions. Bien, donc nous... Très succinctes et à laquelle elle attend une réponse soit par l'affirmative, soit par la négative, tout simplement. Donc c'est vous dire que simplement nous pour des raisons poursuivions de commodité. pour terminer. Ok. Tout à fait. Nous n'avons pas d'inconvénient sur la maître. Voilà. Bien, donc contrairement à ce que j'avais dit tantôt, demandez aux témoins de rester peut-être pour quelques minutes afin que la défense puisse lui poser des questions et peut-être on pourra les libérer. خلاص هسه ناس مهمين انا الرئيسي سينابري بس اسالوك سؤال 2 3 ويكملوا معك ويخلوك تمشي. خلاص تفضلوا. Bonjour, Monsieur Zakaria. صباح الخير السيد زكريا. السلام عليكم السلام عليكم مسيو منير. Bonjour Monsieur Mounir. Marhaba. Demandez à Monsieur Zakaria dans quel endroit il se trouve en ce moment précis.
قايد منير قا بسألك انت جاي وين هسه حاليا ده قايد وين بكان هسه جاي تاجي فوق وين انا جاي في جمينة. Je suis en N'Djamena. Ouais, il connaît bien N'Djamena, donc. Il connaît très bien la ville de N'Djamena. كان كده تعرف N'Djamena عديل. نعرف جمانة عديل. Je connais bien N'Djamena. Voilà. Dans quel endroit est-il installé en ce moment? C'est ce que je veux savoir. هو يقدر يعرف هسه بكانك قايد بكان خطوك جابوك هسه قايد ده وين Là où on le voit en ce moment. هسه بكان مين بكان كانوا يشوفوك ده Où est-ce qu'il se trouve? Dans quel lieu? قايد وين هسه جاي مينستر جاي مكتب محامي جوستيس. Actuellement, je suis au ministère de la Justice. D'accord. Merci pour la précision. Au ministère de la Justice. قايد في ministère de la Justice. لا كور جوسير. كور جوسير. Au pôle judiciaire. Au pôle judiciaire. D'accord. D'accord. Monsieur Zakaria, je voulais vous demander simplement, avez-vous un lien de parenté avec Monsieur Bishara Bassir Saboun? هل انت عندك اهليه مع السيد بشار صابون؟ انا زكريا بشر صابون. داد بشارة بشير صابون. ايوه خدمه انا وبراو. Moi c'est Zakaria Bachar Saboun et l'autre c'est Bishara Bachar Saboun. Chacun a ses activités. بشير بشارة بشير صابون. Bishara Bachir Saboun. بشارة بشير زكريا بشر صابون. بشارة بشير صابون. ايوه براو. L'autre s'appelle Bishara Bachir Saboun et moi Zakaria Bachar Saboun. Chacun a ses activités particulières. Je reprends ma question, elle est très simple. A-t-il un lien de parenté avec Monsieur Bishara Bassir ou Bachir Saboun? Si oui, lequel? وسؤال الجواب بسألك ده سؤال هين هل أنت عندك أهلية مع بشارة بشير صابون ولا ما عندك؟ كان عندك ده شنو بلومكو؟ ما عندي أي أهل. Je n'ai aucune parenté avec lui. Il n'a aucun lien de parenté avec ce monsieur. ما عندك أهلية واحد كل من ما يهو. ما عندي أهلية ولا واحد. Je n'ai aucun lien de parenté. D'accord. Ma deuxième question est très simple. Est-il membre du MPS? هل أنت من ناس هنا MPS؟ من ناس الممبر هنا MPS؟ أنا شعبي مواطن تشادي ما أنا بارتي. Je suis un citoyen, un patriote tchadien. Je n'ai pas de parti politique. D'accord. A-t-il une sympathie pour le MPS? هل أنت شيء كتريد ل MPS؟ من ناس الجاي برودو شيء MPS؟ الامبس ده ولا عنده قريب ولا عنده بعيد. هو عنده يعني ناس كتير لكن أنا ما من الامبس. Le MPS a ses sympathisants, a beaucoup de sympathisants, de proches ou de sympathisants éloignés, mais moi je ne suis pas de ces, je ne suis pas d'eux. D'accord. A-t-il des liens avec la famille Fadoul, des liens de parenté? هل أنت عندك أهلية مع ناس مع famille فضول ده؟ هل عندكم أهلية؟ ما أي كده فهمني عديل. هل عندك أهلية؟ هل عندك أهلية مع famille فضول ده؟ هل عندكم شغل كبلومكم؟ والله هم الزخاوة وقاعدين في بريفكتور حقنا إيريبا وأنا كل زخاوي قاعد في بريفكتور إيريبا سوبر بريفكتور إيريبا لكن كل اللي عندك ده فاهم أهل بس يعني هو زخاوة. Ce sont aussi des Zakhawa, c'est une famille Zakhawa qui est aussi issue de la préfecture d'Iriba. Moi aussi, je suis un Zakhawa qui est issu de cette préfecture. Peut-être, nous sommes tous des Zakhawa, peut-être une parenté parce que nous sommes des Zakhawa, mais pas d'autres. D'accord. Ce serait le cas donc avec monsieur Bishara Bachir Saboun aussi, qui est de Iriba. كان كده ما انتوا اهليه ما بشير صابون كل لانه كل من زخاوه دول et qui les Agawa de Iriba également. لانه كل زخاوي وهو كل من إريبا ده. هو كل إريبا.
Oui, lui aussi, il est d'Iriba. D'accord. Saboun, c'est pas leur grand-père commun à tous les deux, à lui et à Bishara Bachir? Sabunda ma jiddu ku kullu ku sawa jiddak incho jiddale bishara bashir kulawa. صابون ده اسم انا اي زول الاسم بدوره بيجي بلوم اسم لكن ما بيجي بصابون هنا صابون هنا لا فرق. Ben, chacun a des sabounes, a le nom saboun dans son nom, mais il s'agit de deux sabounes différents. D'accord. A-t-il des liens de parenté, enfin, c'est ma dernière question, avec Ibrahim Itno? هل انت عندك اهليه مع ابراهيم اتنو؟ شغل بلومك مع ابراهيم اتنو كقايدوا اهليه. ابراهيم زغاوي وانا كل زغاوي لكن هم الناس انا انجرس انا الناس انا ايريبا. Brahim Zakhawa, moi aussi je suis d'ethnie Zakhawa, mais eux, ce sont des Zakhawa d'Amjaras. D'accord. Il dit que la DDS lui aurait pris 27 millions qui étaient contenus dans une mallette. Lui, en tant qu'opérateur économique, comment peut-il laisser autant d'argent liquide avec lui? انت قلت ناس DDS دول شالوا منك 27 مليون، شالوا منك 27 مليون هناك جاي في ساك وشالوا منك. كيف انت تاجر كبير مش اللي تخليه قروز مش اللي في بيتك، قروز مش اللي تقربه في مكانك ده كيف؟ التاجر والتاجر ده دائما هو السوق يعني احتياجات حاجات وايدين يهوت جنبها وايدين كمان يهوت بعيد. هسا كان عندنا شغل داير نبوه رابيد ما نمشي البنك ما نمشي عندك ده نشيله من البيت نسووه. Le commerçant garde toujours un peu d'argent par devers lui pour aller acheter, pour aller s'approvisionner d'urgence. Il n'a pas besoin pour un rien d'aller jusqu'à la banque pour prendre de l'argent avant d'exécuter sa transaction. D'accord. Donc il considère que 27 millions de francs à l'époque, c'était un peu d'argent. كان كده انت قطري 27 مليون ده قروش شبه خطيتها جمعك. ما 27 مليون ده ولا شيء ولا كثير لكن التاجر ده ما هو بقيت بكانت عنده حاجات كثير. ده 27 مليون ممكن نمر الدوان عربات من الدوان وكان بضاعة جبالي نبي نزيدها ده بس. Je ne vous dirai pas que 27 millions est une somme négligeable, mais ce n'est pas non plus une somme importante. C'est juste une somme que j'ai gardée par devers moi pour dédouaner mes marchandises ou pour ajouter à mes marchandises d'autres marchandises en urgence. D'accord. À l'époque, avait-il, c'est ma dernière question, un compte en banque? Si oui, dans quelle banque? وقت هناك ده هل انت عندك كونت في بنك؟ وكان عندك كونت في بنك ده في بنك وينو عندك كونت ده؟ فاهمني بكان ده شيء كده. قال كي في وقت هناك ده هل انت عندك كونت في بنك؟ À l'époque. À l'époque bien sûr. زمان عندك كونت في بنك ولا لا عندي كونتي في البنك يا. Oui, j'avais bien un compte bancaire. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Zakaria, et je remercie également la Chambre, Monsieur le Président. منير بشكرك كثير ماتر منير. Merci maître pour avoir été aussi bref. À l'endroit du témoin, M. Zakaria, dites-lui qu'il est au terme de sa déposition devant cette chambre. السيد زكريا رئيس هنا المحكمة بقول لك كي أنت خلاص كمل ما كلامك الفي قدامهم ده. Et que la chambre le remercie de s'être déplacé au niveau du pôle judiciaire et d'avoir apporté son témoignage. وناس المحكمة تشكرك لأن أنت جيت لهذه بول جوديسيير وقدمت كلامك. Donc, à présent qu'il a terminé, أنا ذات نشكرهم كثير
ونشكرهم كثير ان شاء الله. الحاجات يوضروا اللي خليه يكون يعني يفتشوا لي يكون يعني يجمعوا لي ينتوني حاجات اللي يوضروا الكربران الوطائر اثنين ومع القروش والبيوت اكلوا ده ان شاء الله خليه يعني هو بمحكمه عشان يفتش لي ينتوني حاجات. وشكرا. Je vous remercie aussi beaucoup et je vous exhorte à faire en sorte que je retrouve les biens que j'ai perdus, les 27 millions et les citernes ainsi que les autres biens que j'ai perdus. C'est certainement une des missions de la Chambre, mais pour l'instant, vous lui dites que la Chambre le remercie de s'être déplacé et que comme il a terminé sa déposition, il peut se retirer puis rentrer chez lui. أي دقول من شغل المهم واجب وسو لكن هسه بشكرك لأن أنت جيت وقدمت كلامك وكمل وهسه بقول لك خلاص أنت تقدر تقبل بيتك تقدر تمشي خلاص. شكرا. Bien, monsieur le procureur, je crois que c'était les témoins qui étaient programmés pour la visioconférence. Qu'en est-il donc de la suite concernant les témoins qui sont arrivés hier de N'Djamena? Il y a 2 témoins pour cet après-midi. Donc, Sougui Issa va passer après donc la pause. Bien. Donc, nous suspendons pour reprendre l'audience à 14 h avec M. Issa. C'est pas ça. Ah, voilà. Quand tu fais ces réponses-là, parce que